That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension, Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal na. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Ang dramang Buak nga Salamin nga sinuwat ni kasamang Generica Vidad ipasundayag diha sa Sitio Kauswagan, Barangay Baring, Lapu-Lapu City, Cebu. Karong September 11, 2025 adlang Huwebes. Ubos sa pag-sponsor nila ni Honorable Joseph Pangatunan, Madam Lourdes Umpad, Honorable John Alforque, Honorable Anavet Quezon, Honorable Rufo Yabang Biring, Honorable John V. de la Serna o si Honorable Ibyang Lumbre. Daghang salamat. Welcome to our reunion. Uy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Ang Downy, aduna na'y bonus 30% for versus previous 20ml Downy sa shake. Bisan iuga sa ating ulan. Downy humot. Bisan ibuok adlaw gisulod. Downy humot. Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Downy with 30% more na versus previous Downy 20ml sachet. Unsay posible mabuhat uban ang kinapaspasang internet sa nasod Converge Super Fiber X? Watch, game, stream, zoom, binge, swipe, shop, study, vlog, download, upload, learn, share, create, design, chat, code, connect, repeat. Enjoy the X possibilities. Live to the power of X. Based on analysis by Ookla Speed Test Intelligence data for Q1 to Q2 2025. Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, Visine controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong butika sa iyong lugar. DTX 500. Ako si Mario, nako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Camel, sukang puti, sasuan mo palamin. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palamin. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto.